Okay. So today we will discuss about business letter ya, tentang surat bisnis atau kalian juga bisa tadi bilang formal letter. Ada yang sudah tahu bagaimana itu business letter? Ada yang sudah pernah coba bikin? Apakah sama bentuknya dengan yang saya bilang tadi? Ada banyak emoticon love. Nah, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ada eh, apa namanya pantun dulu di awal atau di akhir. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat ya harus tetap dibalas. Misalnya. Apakah seperti itu? Tidak. Ada yang sudah tahu bagaimana sih contoh surat resmi atau business letter here? Yang terhormat. Ada nomor surat. What else? Ada lampiran. Kop surat. Very good. Isi. Penutup. Langsung penutup aja ya. Tanda tangan. Alright. Do you know how to mention it in English? Kop surat tadi apa? Tanda tangan apa? Sign, signature. Lampiran? What else? What is it? Okay, so you have to know the components of the letter, ya, especially business letter. Hari ini kita akan bahas tentang business letter. At the end of this lecture, you should be able to discuss the various part of business letter, understand the importance of consistent presentation of the business letter, explain how business documents, business letters, is also business documents, yeah, should be structured, describe the, and compose a variety of simple business letter, yeah, simple business letters. All right, business letter. Business letter are the most important means of written communications in business field, ya, khususnya di business area. The most numerous and the most personal. They are also very important for any organizations or individual for the purpose of giving or seeking information. Jadi nggak cuma di perusahaan ya, baik individual maupun organization juga akan tetap perlu paham gimana caranya bikin surat resmi. In case misalkan kalian mau ngelamar kerja, surat lamaran kerja itu masuk kategori surat resmi atau enggak? Resmi. Nggak mungkin kalian tambahin emoticon love. Ya. Saya tunggu kapan waktu wawancaranya ya, Pak. Love. With love, Siti. Ya Allah ya. Langsung di blacklist. Oke. Okay. Success of an organization depends to a large extent on its correspondent. Jadi kesuksesan dari suatu perusahaan itu ya organisasi itu tergantung dari cara mereka berkorespondensi dengan orang lain. Ya, cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Business letter are used to communicate with people outside the company or the organization. The great advantage of letter is that they can convey a number of points clearly in writing. Jadi salah satu poin keunggulan dari surat, ya, dari surat resmi dibanding kalau kalian korespondensinya secara spoken, ya, adalah poin-poin yang ingin kalian sampaikan bisa kalian sampaikan lebih jelas di dalam bentuk tulisan. Ya, mungkin pada saat kalian rapat, meeting, ngobrol-ngobrol, bla 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 bla, secara intinya aja. Tapi untuk poin lebih jelasnya kalian sampaikan di dalam bentuk tulisan. So, and that the sender can keep a copy. Jadi kalian juga bisa simpan kopinya sebagai apa namanya arsip, ya. They are cheap when compared with the obvious alternatives such as telephone calls or personal meetings, and they are confidential. Tahu confidential? Rahasia. Kenapa walaupun sekarang sudah begitu majunya orang masih tetap gunakan surat tertulis sebagai alat komunikasi yang confidential karena mereka tidak cenderung susah untuk dibaca. Secanggih apapun teknologi, kalian mau kirim email terenkripsi sebagaimanapun, kalau udah dihack orang ya udah tetap aja bisa kebaca rahasianya ya. And then
Oh, ini especially if the envelope and content are prominently marked to indicate this. Biasanya kalau surat resmi itu memang ada tandanya di amplop, ya. Oke, siapa tadi yang bilang kop surat? How do you say in English kop surat? Letterhead, ya. Jadi bagian pertama dari surat resmi itu tentunya adalah kop surat. Remember, organisasi maupun perusahaan akan selalu punya letterhead. Bina Dharma pun kita punya letterhead, ya, kop surat, yang biasanya terdiri dari logo, alamat, nama perusahaan, dan kontak personnya. Business letter usually are produced on a good quality letterhead paper. Letterhead is designed to convey a positive image of the company, ya, untuk menunjukkan positive image dari si perusahaan. Letterhead includes company logo, logo perusahaan, address, alamat, phone number, nomor telepon, and often a corporate slogan. Dan kadang sering juga ada slogan perusahaan or identifying graphic and the printed design itself. Ya, ini beberapa contoh kop surat. Ada yang penuh di atas, ada yang cuma di ujung, ya. Ada yang cuma di tengah-tengah gini aja. Ada yang di ujung-ujung aja, ada yang di bawahnya. Ya. Kelihatan kalian? Nggak kelihatan ya? Alright, that's the letterhead. So, how to format your business letter? The fully block open punctuation style, which is the most common format for business letters. Yeah, all the elements are lined up along an invisible line down the left side of the page. Kurang lebih kayak gini. Nanti the text is single space with no indent at the first paragraph of the sentence nih. Jadi nggak ada paragraf masuk. Indent paragraf itu paragraf yang awalnya masuk, kayak kalau kalian nulis novel, nulis cerita, nulis paragraf deskriptif kan biasanya paragraf ada yang maju dikit ya. Nah, kalau di business letter no. Ya, no indent paragraph. So, how to write a business letter? Ini kira-kira bayangannya ya, outline-nya. Di atas sekali kita punya letterhead, terus ada reference, diikuti dengan date, inside address. This is the common template, the common layout ya, yang umum. Ada salutation, heading, first paragraph, yang biasanya dibagi lagi menjadi beberapa paragraph, with one line space between each paragraph. Jadi ada space di antara paragrafnya. Kemudian kita punya complimentary close, sender's name, title or department, and enclosure indications. Dari yang kalian sebut-sebut tadi. Yang mana di sini yang bermaksud apa? Misalkan tadi kan kop surat letterhead. Tadi ada yang bilang lampiran? Yang mana lampiran? Salutation apa? Ayo loh. Oke, salutations, greeting, salam pembuka. Good. Apa lagi yang kalian kenal dari ini? Dad, oke, dad. Apa dad? Kepatihan? Tanggal. Inside address? Alamat asli apa palsu? Alamatnya siapa di inside address? Alamat pengirim atau alamat penerima? Pengirim apa penerima? Siapa yang pengirim? Siapa yang penerima? Iya, perusahaan si pengirim apa si penerima? Kalau inside address yang ditaruh di sini. Cek? Nggak ada bayangan? Bukannya penerima ya, Miss? Let's discuss about it. Ya. Yang pertama, what to include in your business letter? The first one is reference.
Ya. Reference itu initials or writer or typist often a filling reference. Ini nama yang ngirim. Ya, biasanya ditulisnya dalam bentuk inisial, nama perusahaan. Boleh nama lengkap juga nggak apa-apa. Yang ngirim, ya reference. The writer or the typist or the sender yang nulis. Ya. And then date. Yang nggak tahu date udah. Nggak usah ikut mata kuliah saya. Ya, apa date? Tanggal. The full complete date the letter is mailed. Ya. Or the date upon which any agreement being made becomes effective. Ya, tanggalnya. Tanggal pengiriman surat. Terus tadi kita punya apa? Inside address. Inside address, full name and business address of the person to whom the letter is. Berarti alamat kalau alamat kamu yang kamu tulisin di situ ya balik lagi ke kamu dia suratnya ya. Oke. Example, Mr. Dennis Harhalakis, 38 Sansari Avenue, Singapore, bla 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 bla. Ya, ini contoh aja. And then we have salutation. Apa salutation? Salam pembuka. Ya, salutation, salut. The formal greeting always start with dear. Jadi dear bukan cuma buat surat cinta ya. Dear diary, dear honey. Anjay. Kok ngomong gitu ya? Alright. In salutations, kalau formal greetings with dear, ada dua cara. Ketika kalian tahu nama, ketika nama penerimanya kamu nggak tahu, langsung aja dear sir, gitu ya, dear madam, dear sir or madam. Kalau namanya kamu tahu, langsung kalian tuliskan namanya. Ya. Dear Mr. Hanson. Dear Mrs. Azahra. Dear Mrs. Katarina. Dear Mr. Sambiring. Kenapa yang tulis belakangnya? Because you have to write it out the family name. Ya, it's a formal letter. Kalau di Indonesia kita tidak mengenal nama itu ya, tidak mengenal nama apa first name, surname, family name. Cuman kalau di luar kita harus sebutkan nama belakangnya, ya nama keluarganya. Dear Mrs. Hanson. Yours faithfully, yours sincerely, dan masih banyak lagi. Ya. And then next we have heading. Heading ini kepala surat, bukan kepala surat. Apa namanya? Di bawah itunya tuh, di bawah salam tadi. Kayak semacam what do you want to tell about? Ya. Ini pembagian paragrafnya. Introductions, the background and the basics. Why are you writing the letter? Kalau ada previous letternya, reverse to previous letter. Kadang surat formal juga merupakan surat balasan akan surat yang dikirim ke kalian kan. Jadi kalian bisa sampaikan refer to your letter on bla 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 bla. Ya. Kemudian details, give instruction, atau kalian mau ask for information, atau mau provide relevant details. Terus response, action for recipient to take, action you will take, atau conclusions. Ya, apakah itu isinya respon? Jadi tergantung nanti jenis suratnya apa. Kemudian baru closing. Ya, a simple relevant closing sentence. Okay. Guidelines for composing letters. First, use short notes. Short sentences will keep your meaning clear and answer easier understanding by your reader. Jadi yang namanya surat resmi itu nggak bertele-tele, ya. Singkat, padat, dan jelas sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi nggak usah kebanyakan basa-basi yang ujung-ujungnya pinjam 100.
Ya. Jadi harus langsung aja. Nggak usah apa namanya di hari yang cerah dan indah ini saya menuliskan surat kepada Bapak agar Bapak bersedia untuk meminjamkan uang 100 kepada saya. Ya, banyakkan basa-basinya ya. Use short words. And then choose simple words. Simple words should be used rather than unusual ones. Kenapa? Ya, because to make sure that your your purpose is reach the reader, ya, untuk memastikan bahwa tujuan kalian menulis surat itu sampai ke si pembaca surat. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang orang lain nggak ngerti, istilah-istilah yang nggak biasa. Di surat letter, di business letter itu simple, tone-nya formal, nada suratnya apa namanya, sentence-nya pendek-pendek. Waalaikumsalam. Yang pasti harus apa namanya clear and concise ya. So the simple word will convey your message more clearly. The use of unaffected language will go far towards achieving the right tone. Ya, jadi kalau kalian pakai bahasa-bahasa yang aneh, apalagi bahasa slang word, idiom, something like that, akan jauh nanti dari makna aslinya yang kalian maksudkan. Ya. Kemudian avoid wordiness. Tahu wordiness? Ya tadi bertele-tele, pengulangan kata yang sering-sering, terlalu banyak kata, terlalu banyak basa-basi basahnya. Ya. Choose words with care and be economical. Be as brief as possible while bearing in mind also the need for courtesy. Use appropriate tone. Choose a tone to suit the reader and the subject matter, being firm or friendly, persuasive according to the impression you wish to convey. Even if the letter is arranged well, failure to adopt an appropriate tone will make the letter inefficient. Jadi walaupun surat kalian tuh udah bener, tapi kalau nada suratnya itu berbeda, maknanya juga jadi nanti berbeda. Since the reader attention will be attracted more to how it is worded than to what is being said. And then be precise, ya, tepat sasaran. Your letter should be long enough to serve its purpose, but no longer. Jadi harus tepat sasaran, singkat, padat, jelas, kayak Miss bilang tadi. Panjang, biar kesampai semua, tapi nggak kepanjangan. Ya, nggak bertele-tele. Wishy-washy. Ya. Ensure accuracy. Pastikan ketepatan. Double check all figures, dates, number, prices, etc. As well as spellings and punctuation, tenses, etc. Jadi selain kalian harus cek strukturnya, grammarnya, tensesnya, punctuationnya, kontennya juga harus kalian cek. Figures that yang detil-detil kecil-kecilnya juga harus kalian cek. Sepenting itu surat resmi. Ya. Apalagi kalau di perusahaan terkenal nanti. Salah satu tanggal aja bisa berakibat fatal. Ya. Misalkan di surat pemberitahuan perjanjian, padahal semestinya tanggalnya tanggal 12, kalian bikin tanggal 21. Cuman selisih 2 itu aja ya. Cuman bisa fatal. So make sure that you ensure your accuracy. Ya. And then check consistency. Ensure consistency of your letter presentations. Jadi pastikan surat kalian konsisten, as well as your consistency of using the expression. Sekonsisten penggunaan expression kalian. Penggunaan kata I, we. Jadi surat itu kalau individual ya I. Kalau grup ya we.
Jangan nanti ada yang I, ada yang we. Jadi yang ngirim surat I atau we. Sama kayak kalian presentasi. Miss dulu mungkin pernah sampaikan waktu di semester awal ketika kalian presentasi, kalau di grup, use our presentation, not my presentation. Ya, our group presentation. Karena kalau kalian gunakan my presentation, it means it's your presentation. Walaupun kalian nyampeinnya one by one. Ya, remember that it's a work together, group work. Ya. Alright, that's for the guidelines. And then we go to the letter part. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke opening lines? Ini cukup jelas ya. Now we go to the opening lines. Opening lines itu baris pembuka. Ya, di awal surat kita punya yang namanya baris pembuka. We need an opening line in a business letter. Kalian butuh yang namanya opening line di dalam business letter. Untuk apa? First, to make reference to previous correspondence. Jadi untuk memastikan bahwa surat ini nih dari apa sebelumnya, ya? Untuk apa sebelumnya? And then to say how we found the recipient's name or address, and to say why we are writing to the recipient. Jadi background, alasan segala macam tadi kalian taruhnya di opening lines, paragraf pembuka. Contoh opening lines. I'm writing to inquire about after having seen your advertisement in blah blah blah, I would like blah blah blah. After having received your address from blah blah blah, I blah blah blah. Ya, ini beberapa expressions that you can use when you start to write down your opening lines, ya. I receive your address from blah blah blah. With reference to your letter of 8 June, I blah 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 blah. Jadi kayak bridging awalnya, ya. Kenapa surat itu dibuat? Merujuk ke surat yang mana surat ini dibuat. Okay. And then we or I recently wrote to you about blah blah blah. Thank you for your letter of 8 May. Berarti kan sebelumnya udah ada surat yang masuk di tanggal 8 Mei. Terima kasih untuk surat kamu di tanggal 8 Mei. Kami mengirim surat untuk bla 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 bla. Ya. Thank you for your letter regarding. Thank you for letter or email about. In reply to your letter of 8 Mei. Sama. Tadi kan ada surat nih masuk di 8 Mei. Membalas surat kalian pada tanggal 8 Mei. We would like bla bla bla. Ya. Jadi surat itu ada yang kalian kirim sebagai kalian sendiri dari pertama, ada yang sebagai balasan dari surat yang dikirimkan oleh perusahaan atau organisasi lain. Ya. Yang bikin surat ini siapa? Ya sekretaris. Bukan CEO. CEO tinggal tanda tangan doang. Ya. CEO nggak tugasnya lagi bikin surat, ngetik surat. Ya. Tugasnya siapa yang nyiapin surat? Sekretaris. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan terkenal sudah ada formatnya, sudah ada template-nya, jadi tinggal disesuaikan isinya. And we also need closing lines. Setelah opening lines ada isinya, kalian sampaikan apa, kemudian kita ada closing lines. Di closing lines diperuntukkan untuk to make a reference to a future event. Jadi untuk sebagai rujukan ke step selanjutnya itu apa? Ya, to repeat an apology and also to overhelp. Oke, itu di closing line. Beberapa contoh closing lines. If you require any further information, feel free to contact me. I look forward to your reply. I look forward to hearing from you. Nah, ini juga sama ketika kalian nulis surat lamaran, kalian tulisnya gini ya, I look forward to hearing from you. Saya menunggu kabar dari Anda. Nggak usah pakai tanda emot love tadi.
Yeah, it's a business letter, not love letter. Yeah. We look forward to a successful working relationship in the future. Yeah. Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. Be polite in the formal letter. Once again, I apologize for any inconvenience. We hope that we may continue to rely on your valued custom. I would appreciate your immediate attention to these matters. Yeah. All right. For opening lines and also closing lines. Baru setelahnya kalian punya yang namanya complementary clause. Ya, tadi ada di awal kita namanya complementary clause atau closing. Dia two spaces below the final paragraph of the letter. Jadi di bawah paragraf terakhir, ya, agak dilowongin dua spasi. Biasanya yang umumnya itu pakai sincerely, faithfully, gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu dengan hormat, hormat saya, hormat kami. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. In English, you use sincerely, faithfully. If the situations call for a warmer tone, kalau pengen dalam situasi yang lebih hangat, ya, misalnya yang memang udah akrab, udah deket antara perusahaannya, you can use cordially, best wishes, or regards. Ya. Terus baru you use signature di bawah complimentary clause. It's a four-line space allows room for a written signature immediately below the closing. Then the sender's full name is typed. Jadi nama itunya juga nama lengkap si pengirimnya ditulis with the full business titles. Dengan business titles-nya, dengan jabatannya, ya. Sometimes with the department or division as well. On the next line. The signature on a business letter functions as a legal testimony that the contents of the letter are complete and accurate and signifies that the writer is taking responsibility for fulfilling any commitments being made. Jadi sekrusial itu tanda tangan. Kenapa? Karena tanda tangan itu sebagai tanda bahwa surat itu resmi, surat itu sah, surat itu formal, bukan formal, surat itu benar adanya, dan yang nulis, yang tanda tangan itu bertanggung jawab terhadap apapun isi surat itu. Jadi kalau kalian diminta tanda tangan surat tuh hati-hati, baca dulu isi suratnya. Jangan asal tanda tangan. Ntar kalian tanda tangan asal-asal disuruh bayar pinjol. Yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan membayarkan pinjol atas nama si A. Misalkan, ada juga kan kemungkinan kayak gitu. Hati-hati baca dulu ya. Kamu sudah tanda tangan, it means you have be in contract. Sudah resmi. Tanda tangan itu sifatnya kuat. Oke. So, hati-hati dengan tanda tangan. Ya. Now we go to the categories of business letter. Ada 6 kategori business letter tuh, banyak ya. Ada yang pernah kalian dengar? Komplain. Kayak gimana emang surat komplain? Contoh situasinya mengkomplain seperti apa? Oke. Produknya, jasanya tidak memuaskan, pelayanannya. Inquiry itu apa? Meminta. Ada lagi?
Letter of acknowledgement, letter of confirmation, letter of adjustment, collection letter. Nggak pernah dengar? Letter of complaint pun cuma pernah dengar komplainnya mungkin ya. Pernah nggak kalian mengajukan komplain? Tidak pernah dirugikan ya? Komplain di Shopee pernah nggak? Oh, di akun Google, Rumah Sakit Bari. Ya, zaman sekarang emang sudah lebih mudah ya menyatakan komplain. Biasanya perusahaan atau penyedia jasa itu memberikan hotline atau wadah untuk kalian menyatakan komplain. But lebih Bina Dharma pun ada ya. Bukan komplain sih sebenarnya, kayak kotak saran. Kita punya rektor mendengar. Ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Yang pertama, letter of acknowledgement. Oke. Tujuannya adalah to acknowledge receipt of a letter, order to other items ya. This letter is sent to acknowledge receipt of something when a written record is appropriate. An acknowledge may also be sent to acknowledge receipt of another letter or document which requires further attention. As such, you would clearly state that you will look into the matter and reply in more detail at a later date. Ya. Contoh, Dear Miss Kiams, thank you for your letter of 17 January in which you inquire about our company financial services. Yeah. I have pleasure in enclosing a leaflet which gives full details of the service we offer and also supplies some information about the company's history and present size and condition. Biasanya letter of acknowledgement ini kalau di kita itu mungkin kalian lebih kenal dengan istilah surat pengantar. Ya, yang disertakan atau dikirimkan bersamaan dengan dokumen-dokumen lain yang memang kalian tujukan untuk si penerima. Jadi menjelaskan apa aja sih yang kalian kirimin gitu loh. Ya, surat pengantar. Surat pemberitahuan, something like that. Oke. Terus kita punya yang kedua, letter of confirmation. Aim to confirm arrangements made between sender and recipient. This main purpose of this letter is to provide a written record of arrangements made between the sender and the recipient in person or by telephone. These letters are usually very short. Biasanya pendek surat yang kayak gini. Cuman kayak konfirmasi aja. Cuma kayak sebagai arsip tertulis dari apa yang sudah kalian sepakati atau apa yang sudah kalian sampaikan via telepon atau ketika rapat. Misalkan, ya. Contoh. Dear Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Following my telephone call to your secretary this morning, I am writing to confirm that I will call to see you at your office at 11 a.m. on Thursday, 25th March to discuss our revised accounting procedures. I am sure that my company will be able to offer you an even better service with these new methods. And I look forward to seeing you next week. Yours sincerely. Jadi situasinya ini si HL Warner ini, si sales manager ini, dia udah ada telepon sebelumnya dengan sekretaris si Mr. Jones. Sudah bikin janji bahwa dia bakalan datang pada tanggal 25 Maret untuk mendiskusikan tentang prosedur akuntannya, ya, accounting procedures-nya. Jadi ini buat apa? Kayak semacam cuman kayak ya pemberitahuan atau konfirmasi tertulisnya bahwa dia udah nelpon, dia udah bikin janji dan lain-lain. Untuk apa sih fungsinya? Ya biar lebih absah saja. Ya. Yang bikin janji kalau kalian nggak ada confirmation letter dia bisa bilang enggak, saya nggak ngerasa bikin janji hari ini buat ditemui.
Mana konfirmasi letternya? Ya. Ribet ya di hidup di dunia perusahaan ya, ya. Kalau kayak sama-sama kawan kan, yuk janjian kita ke Opi Mall nanti besok jam 1. Kalau nggak datang tinggal bilang, aduh aku lupa. Tuh aku nggak bisa. Nggak usah bikin OTW 5 jam kemudian. Gitu. Ya. That's for confirmation letter. Letter of inquiry apa tadi? Permintaan. Ya. The essential of inquiry is to request. Request what? Anything. Ya, pinjam 100 pakai letter of inquiry. Ya. The aim is to request informations or prices. Informasi atau list harga atau list kebutuhan ya. Inquiries for information about goods or services are sent and received in business all the time. Ya. In your letter, remember to state clearly exactly what you want. Information or catalog or a price list. Jadi di suratnya kalian jelasin mintanya apa. Apa kalian cuma minta informasi, apa minta katalognya, apa minta harga resmi, apa minta quotation ya. Keep your inquiry brief and to the point. Ya. Ini di dunia bisnis resmi. Kalau di zaman sekarang di komen IG. PL Min ya, minta price listnya. Ya kalau di dunia bisnis resmi kalian harus ajukan surat, kirimkan surat, cuman sekedar untuk minta daftar harga. Ya. Bagi dari perusahaan minta proposal penawaran mereka. Ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan penyedia tuh kayak misalkan di ACE tuh. Saya pernah di ACE, saya nemenin ayah saya mau beli apa sih namanya X-house fan buat kantor, buat gudang kantornya. Nah itu mereka nanti kami ngajuin surat inquiry, nanti mereka kasihkan proposal penawaran harga. Itu saling balas surat, ya. Terus contoh, dear sir. Nah, ini berarti kalau salutationnya kayak gini, tahu nggak namanya? Nggak, ya. Because you don't know the name of the recipient, unknown recipient name, ya. Our company is currently renewing its computer equipment in the accounts department. Ya. Dia sedang meremajakan peralatan komputer di departemen keuangannya. I'm writing to inquire about the possibility of a representative of your company visiting us to advise about the number and kind of desktop computers. We need to provide an update system for our rapidly expanding business. Nah, ini kemudian perhaps you would like to telepon my secretary to arrange an appointment to call and discuss the matter with me. Ya. Your faithfully. Berarti ini dia minta apa? Minta dikirimkan perwakilan untuk ngecek, katanya ya. Ngecek apa aja yang dibutuhin, komputernya segala macam. Dia juga menawarkan untuk bikin janji dulu. Seribet itu dunia bisnis ya. Semuanya harus terarsipkan. Semuanya harus terdokumentasikan. Semuanya harus resmi in a business life. Nah, terus ini yang paling sering, yang paling kalian tahu adalah letter of credit. The aim is to criticize poor service or goods. Ya, untuk mengkritik pelayanan atau barang-barang yang poor itu yang nggak bagus, ya, yang kurang menyenangkan.
There are bound to be occasions in business when you have to make complaint or deal with one. When you have a genuine complaint, you will feel angry, but remember that the other party may not to be blamed. Yeah, they may have a perfectly good defense. Misalnya udah ada pengelakan pertahanan ya. Therefore, your letter should be convened to a statement of the facts, followed by an inquiry about what the company will do about it, or a suggestion of how you expect the matter to be dealt with. At all costs, avoid rudeness. Biasanya kita komplain itu udah dengan disertai amarah ya. Biasanya. Apa sih Min gini. Cuma ingat, orang tuh nggak bakalan mau disalahin. Begitu aja. Mereka akan menyiapkan pembelaan segala macam. Jadi kalau kalian menyampaikannya dengan resmi, dengan sopan, mereka juga akan menyikapinya dengan sopan. Ya, avoid rudeness. Deal will only cause ill feeling. Contoh, dear Mr. Green, non-delivery of wardrobe. Berarti sebelumnya si Mrs. Brown ini udah ada percakapan telepon ya. Di tanggal 2 yang menyatakan komplain ini. It would seem that you have been unable to trace my wardrobe in your warehouse, as a further 3 days have elapsed since our last telephone conversation and my wardrobe has not arrived. Yeah. I have now waited for 6 weeks and udah 6 minggu ya. And frankly, were it not for the fact that it forms part of fully fitted bedroom, would have preferred to cancel my order. At this stage, I would like a guaranteed date of delivery and recompense for the inconvenience you have caused me. Dia minta kompensasinya itu ya. I have had to take 3 days holiday to wait delivery of the aforesaid wardrobe. I would appreciate your earliest attention to this matter. Contoh surat komplain. Ini ada beberapa frase yang bisa kalian gunakan ketika kalian bikin surat komplain. Frase yang tidak terlalu barbar lah ya. I am displeased with the quality of this good. Displeased itu artinya nggak senang. Kecewa ya. This is causing us a great deal of inconvenience. Ya. Nggak nyaman kata dia. Please look into this and arrange for the goods to be replaced. Tolong dilihat dan diganti. Ya. These goods are well below the standard expected. Di bawah standar yang diharapkan. I expect to receive a complete refund soon. Katanya. The standard of workmanship is totally inadequate. Inadequate itu tidak cukup ya, inadequate, tidak enough. You assure me that you would deliver this good within 1 week. Kamu pastikan ini bakal dikirim ke saya dalam waktu 1 minggu. Kalau enggak, awas. Enggak gitu ya. Enggak boleh gitu ya. And then, next is adjustment letter. What is adjustment letter? Biasanya adjustment letter ini balasan dari surat yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya tadi? Complaint letter. The aim is to respond to the complaint and hopefully make amends. Ya, adjustment letter gives an opportunity to investigate, explain, and put things right.
Jadi balasan dari yang itu tadi. Jadi kesempatan kalian kalau perusahaan kalian dikomplain, nah melalui surat ini kalian itu nanti menyatakan pengen diinvestigasi dulu, pengen di apa namanya dicek dulu gitu ya. Ya sama lah kayak kalau kalian komplain di Shopee kan, maaf atas ketidaknyamanannya kakak, nanti kita cek dulu ya kakak, barangnya di mana. Contoh. We are sorry to hear about the poor performance of your new air conditioning unit. Berarti dia barusan kirim, dia pesan AC ya, AC-nya nggak bagus. We suggest that you explain the dissatisfaction you are having to our air conditioner technical person whom we are sending to your place. Nah, ini berarti dia responnya adalah dia langsung ngirim orang, langsung ngirim teknisi ke rumah si Jenlin M. Tapang ini buat ngecek AC-nya. Disuruh jelasin nggak bagusnya di mana. We all are always glad to be of service to you. Beberapa frase yang bisa kalian gunakan di surat adjustment. I have looked into this matter and have found out that blah 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 blah. I'm very sorry to hear about. Please accept my apologies for any inconvenience caused, kata dia ya. Thank you for bringing the matter to our attention. Ini cara menjawab surat komplain dengan elegan, ya, dengan sopan. I sincerely hope that you will have no further problems with this replacement order. Kalau udah diganti, ya itu. Ya. Okay, any questions? Masih ada tadi? Terakhir ya. Kita masih punya collection letter. Collection letter ini siapa yang punya pinjol? Kalau zaman sekarang pinjol nggak dibayar, orang dikirimin WA ya. Nggak cuma yang minjem yang dikirimin WA. Sampai keluarganya, kenalannya, semua kontak yang ada di nomor itu kena. Saya itu pernah dikirimin WA, nanya apakah saya kenal dengan bapak ini misalkan ya. Pas saya ingat-ingat bapak ini cuman saya tuh pernah satu grup waktu saya ikut seminar di mana gitu. Gitu. Saya ikut seminar kalau nggak salah di Jakarta atau apa. Nah, ya waktu itu kan kita memang saling tukeran nomor handphone ya. Jadi dia save nomor saya save nomor dia. Saya nggak tahu dari mana hackernya si pinjol itu bisa tahu nomor-nomor yang ada di situ. Ya saya sampai di WA. Beda. Itu kan biasanya nomor yang memang kita kenal kan. Kalau ini enggak. Dia itu jadi kayaknya memang secara I don't know how they are doing it, but seluruh kontak handphone yang ada di nomor bapak itu ya kedetek sama mereka dan mereka WA-in satu-satu. Sebenarnya itu udah lama banget. Saya mungkin tahun 2000 berapa ya saya ikut seminar itu. Dan masih kedapet ke WA. Ya lah. Banyak sekali pinjol ya sekarang ya. Be careful, hati-hati. Aim to obtain settlement of a debt. Tuh ya, ada tagihan. Surat collection, surat penagihan. Collection letters are those sent to customers who do not pay accounts promptly. Yang nggak bayar tagihannya secara rutin lah, boleh dibilang ya. In such letter, tone is very important. Di surat kayak gini, nada suratnya itu harus jelas ya. Harus benar-benar itu harus tegas. The way you write such letters will depend on such factors as the age of the debt, whether the customer is habitually late in settling accounts and any previous reminder you issued. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi cara kalian menulis surat-surat, model-model surat penagihan ini ya. Usia si customer juga harus dilihat. Terus misalkan kebiasaan dia telatnya tuh gimana? Apakah memang telat terus tiap bulan atau bagaimana? Oke?
Contoh, Dear Mr. Thomas, invoice nomornya sekian. I see from the records that despite two earlier reminders, berarti dia sudah diingatin 2 kali ya. The above invoice for the sum 847,69 dolar in connection with our services for the year ending 1 Desember has not been paid. Katanya belum belum dibayar. I regret to say that unless payment is made within the next 7 days, I shall have no alternative but to institute legal proceedings for the recovery of the amount. Jadi kayak surat pemberitahuan penagihan gitu ya. Yours sincerely, P.L. McIntosh, Account Manager. Kalau di individual mungkin nggak ini terjadi, ya mungkin aja. Ya. Cuman lebih seringnya terjadi di perusahaan. Karena biasanya perusahaan itu ketika dia membeli jasa atau membeli barang dari perusahaan penyedia jasa atau perusahaan penyedia barang, nggak langsung bayar full. Ya, tergantung perjanjian biasanya. Karena kadang ada yang mereka itu harus digunakan dulu barangnya, baru mereka dapat uangnya, baru mereka dapat keuntungannya. Tuh. Biasanya kayak perusahaan contoh yang di novel yang baru saya baca ya, di novel CEO apa itu. Jadi dia itu perusahaannya adalah perusahaan apa sih? Fashion gini, bikin baju, nah, ya pabrik baju. Dia kerjasama dengan perusahaan penyedia kain. Nah, jadi yang ini yang dendam-dendaman itu ya ada di ceritanya ya. Jadi apa namanya si penyedia baju, si yang bikin baju dia mesen sama yang si kain. Dia komplain nih, karena sengaja pengen bikin bangkrut si kain ya. Dia apa namanya komplain si penyedia kain karena kualitasnya nggak bagus dan dia menolak untuk membayar. Gitu-gitu. Nah, ya. Dan dia tidak mengajukan pemesanan lagi. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan kayak itu semua jenis surat bisa mungkin terjadi di situ. Ya, tergantung keperluannya. Oke. Ada pertanyaan? Any questions? Aduh, apa tadi ya? Yang apa ya? 1 miliar untuk semalam apa ya kalau nggak salah ya? Gitu-gitu lah. Oke. Any questions? No? So, summary? Siapa yang mau suruh baca ya? Suaranya sudah habis. Oke. TikTokan mulu, foto-foto mulu. Break number 1. Value. Successful. Functioning. What does it mean, Catherine? Maksudnya apa? Ability itu apa? Ability? Kemampuan untuk
Memberi informasi. Choose one of your boyfriend to help you explaining about number one. Hehehe, ketawa lagi. Janen. Oke, ya jadi untuk menjadi perusahaan yang bagus, untuk memanage perusahaan yang bagus, kemampuan berkomunikasi dalam konteks yang simple, clear, concise, and precise written form. Ya. Jadi itu amat sangat perlu, itu great value banget. Great manager usually have great secretary. Karena yang ngurusin surat menyurat yang nggak langsung manajernya, biasanya sekretarisnya, ya. Jadi sebagai sekretaris, kemampuan kalian untuk membuat surat tertulis, ya, written form, surat resmi tertulis, business letter yang simple, clear, concise, and precise. Ya. Number 2, siapa Jonan? Kubu sebelah sana? Pihak sebelah sana. Kalian jangan mengartikan kubu sebagai suku kubu ya. Kubu itu pihak, kelompok. Siapa Fai? Fai? It's really important to plan and act importantly. This is essential for receiving clarity of thought and expression. The writer must know his or her audience must and choose the correct and the appropriate words to write. Okay, what does it mean? Sebelum menulis, biar apa? Tahu audiens yang dituju. Like that? Sandrina, what do you think? Number 2. Bagi audiens serta memilih kata-kata dan nada yang Oke, menulis apa yang dibahas di sini? Surat apa? Surat cinta tadi? Surat formal ya. Jadi sebelum kalian menuliskan surat untuk perusahaan kalian nantinya sebagai sekretaris di suatu perusahaan, ya kalian harus merencanain dulu. Jadi nggak bisa ditulis sembarangan ya. Suratnya mau bikin surat apa, terus apa namanya mau ditulisnya gimana. It's very essential for achieving clarity of thoughts and expressions. Remember, penting sekali untuk mencapai kejelasan dari maksud dan pemikiran kalian, dari maksud kalian mengirimkan surat tersebut. Ya, sebagai penulis surat kalian harus tahu siapa orang yang kalian tuju dan tujuan kalian tuh apa untuk mengirimkan surat tersebut.
Oke, jadi akan beda tone-nya ketika kalian nulis surat komplain dengan ketika kalian nulis surat inquiry. Jangan kalian minta informasi tapi serasa-rasa kalian komplain. Ya, minta informasi tapi marah-marah. Oke, number 3. Hamdi? Oke. Okay. Reconsider his or her thought. What does it mean? Isi juga penting dalam karena membantu rasa balik pikirannya. Oke. Jadi penting kita untuk merevisi surat yang kita bikin ya sebelum kalian kirimkan ke si penerima. So revision is essential process ya. Proses yang esensial. Makanya nggak heran ketika sekretaris bikin surat, dia tuh harus cross check dulu ke bosnya sebelum dikirim. Nanti udah di cross check, bosnya udah cek, baru bosnya tanda tangan. Jadi walaupun sekretaris yang bikin, yang tanggung jawab siapa kalau ada kesalahan dalam surat tersebut? Bosnya yang tanda tangan. Makanya yang tanda tangan juga tetap harus ngecek, udah benar atau belum. Ya, ada yang salah atau enggak. Jadi yang pertama diprotes kalau ada kesalahan ya yang tanda tangan. Baru setelahnya yang tanda tangan marahin sekretaris, kok salah? Bapak sendiri kenapa nggak cek? Gitu, ya. Number 4, what's wrong with apa? Kenapa dia? Sakit? Are you sick? Are you sick? Sakit? No? What happened to you? Sleepy? Semalam tidur jam berapa, apa? Pulang kerja. Where do you work now? Palembang Icon. Jam 1 pulangnya. Alright. Remember that you are still in college, so you have to manage your time well. Ya. Next, number 4. Ika deh. Politeness and respect for the other party. And persuasive of which character or the kind or the content. Okay, what does it mean, Ika? Sudah bisnis dalam segala situasi dan menghormati lain dan berbagi bisnis kabar baik dan persuasif semuanya ada di. Okay. Siapa yang nangis? Maria nangis. Jadi bisnis letter mau dalam situasi apapun, ya, mau dalam bentuk komplain, dalam bentuk konfirmasi, dalam bentuk permintaan tadi ya, harus ditulis dengan penuh kesopanan, ya, avoid rudeness and respect for the other party. Kesopanan dan penghormatan dan respect terhadap si penerima, walaupun itu surat komplain, ya. There are various type of routine, good news, and persuasive letters, all of which require a certain organization, tone, and content. Your friend Jonan? No. All right. Yeah. Clear enough? Any questions? Persuasif itu mempengaruhi. Persuasif letter, surat yang isinya mempengaruhi. Ya.
Kenapa surat kalian harus isinya persuasif? Ya, biar yang menerima juga menyetujui atau merespon apa yang kalian maksudkan. Kalian komplain pun, komplain kalian harus persuasif biar nggak direspon malah lebih apa sih istilahnya lebih rude lagi gitu ya. Makanya tetap harus komplainnya. Komplain itu harus dengan slang, elegan. Ya. Any questions? Enough? Oke, udah bisa bikin surat bisnis? Udah bisa? Oke. Kalau udah bisa, now wait.